اوه تخمکی زیبا گویا که کیندر باشد توپ همراه پای افزو این توپ یک باشد اسب باز تخم اینجا چی کپ است؟ السلام پنی نیلوفر السلام اصل من نفهمیدم اینجا چی کپ است؟ چی کپ است؟ چی رو نفهمیدی؟ اینجا تخم هست اسب هست پای افزول گویا که اینجا برای پسر بچه ها باشد اینجا؟ اصل تو مگر فراموش کردی؟ چی رو؟ اید روخی ایدی 23 فوریه ایدی ارتش ملی البته ما این رو جشن میگیریم البته که امروز ما اید ارتش ملی رو جشن میگیریم برای چی بر وقت نگفتیم من لباسای حربی هم رو میپوشیدم آخه با این لباس ما شیرینی تیار میکنیم چگونه با لباس حربی شیرینی تیار میکنی اصل؟ جشن چی؟ اصل ما خانواده هستیم ما برای جشن ارتش ملی یک شیرینی مخصوص تیار میکنیم شیرینی مخصوص؟ این چی بوده است؟ شیرینی مخصوص یک نمود تورت زیبا تیار میکنیم که برای جشن ارتش ملی پیشنهاد میکنیم کرم دارد؟ البته که دارد چی خیلی نغز ولی لباسای حربی هم رو میپوشیدم باز نخسر میشد هیچ کار ندارد با این لباس هم نصب میشود برای آماده کردن شیرینی لباس حربی مهم نیست ما آخه شیرینی تیار میکنیم که بله درست میگوید ما باید شیرینی خوب آماده کنیم البته باز فراموش کردیم آخر تماشاگران ما رو انتظارن کو سلام تماشاگران عزیز سلام تماشاگران عزیز این برنامه ادامه شیرینک است و من اصل با همراه پنی نیلوفر با شما پختنی همه شیرینی ها را یاد میدهیم البته ما در عرفه جشن ارتش ملی قرار داریم و ما تصمیم گرفتیم که یک شیرینی خوبی را بهر این جشن آماده کنیم بله این برنامه مخصوص برای شماست مردم دلیر و شجاع وطن انا اکنون من حیرانم که این چه شیرینی است این یک نوع شیرینی است یک جای آغاز میکنیم بعد از آن میبینید چگونه شیرینی است ملش آغاز میکنیم با دقت باشید مادران عزیز با دقت تماشا کنید ما چی آغاز میکنیم ما چی طوری که در دیگر برنامه ها قاید کردیم ما پیشکی بیسکویت رو آماده کردیم البته که ما طرز تیار کردن بیسکویت رو برای شما نشان داده بودیم و امروز ما از بیسکویت تیار استفاده میبریم از بیسکویت تیار بیسکویت او از آن همین گونه بیسکویت لیکن ما باز یک چیز رو فراموش کردیم اصلا ما باید دست پوش‌ها رو پوشید انا همین گونه پنی نیلوفر من هم الکه کار رو یاد گرفتم انا همین گونه پنی نیلوفر البته نه همین گونه ما دو طور میپزیم نه البته که ما یک طور میپزیم اما تورت ما باید خیلی هم بلند و زیبا باشد همین بلند البته من گمان کردم شما این خیلی میچسبونید انا همین خیلی نه این میچسبونید گونه نمیشود این از شما من بریده میخورم این از شما سر اول بیسکویت ها رو که تازه کردیم در یک طرف دیگر میگذاریم بله ما سر اول اصل از میز سر میکنیم ما سر اول از شکلات سر میکنیم اصل وای از همین گونه خلاب ها سر اول ما استفاده میکنیم و در یخدان میگذاریم انا هفتش از معزل من نشود برای اون که من 7 ساله‌ام اما برای ما چی روزی میشود برای این خلاب ها رو تیار کردن؟ برای ما شکلات البته شکلات داریم اما شکلات ما آب نشده است ما باید آن رو سر اول آب کنیم
тамошобини азиз, агар шумо надонед, ин қолабҳо барои шоколад ҳастанд. ин қолабҳо яъне ки қолабҳои рақам. бале, ин рақамҳо аз ман мешавад ҳамроҳи ана ҳамин. ман мехӯрам, ҳарду инҳоро бошад шумо. майла. шавад. мо аз инҳо намехӯрем асал, мо инҳоро барои ороиш истифода мекунем. барои мо боз халтачаи махсус ҳам лозим мешавад асал. барои гирифтани крем? не, барои гирифтани шоколад. шоколад. бо мо чанд грамм шоколад розӣ мешавад? барои мо миқдори ками шоколад лозим мешавад асал. миқдори кам. албатта ки хеле миқдори ками шоколад барои мо лозим мешавад ва барои мо ин гуна коғаз низ лозим мешавад. мисли дар барномаи гузашта ҳам? албатта ин коғазҳо ҳам барои шоколад лозим мешаванд, ҳам барои ҳар гуна пухту паз дар зери лист мондан. шоколади мо қариб ки тайёр мешавад. алка қариб? не, ҳоло бояд ками дигар об шавад? об шавад. бале. ин мисли попит аст. нигоҳ кунед. мисли чи аст асал? попит бозичаҳо барои ором кардани асаб. онҳоро антистресам мегӯянд. ва шумо ҳам тавсия медиҳам ки ҳамин хел бозичаҳо гиред. ба ман хариданд модарам. чӣ мегӯӣ бозичаҳои антистресс ба ман низ лозим мешавад асал? бале, барои асабро ором мекунанд. магар чи асабҳои ту хело ноором аст? бале, ҳам ин бозича ҳаст. об шуд? албатта об шуд. анакун мо дар дохили халтачаи махсус мегирем. бе халтача намешавад? дар халтача бозам настар мешавад асал. дар халтача боз ҳам чунки қолаб ба ҳама ҷоҳояш чиркини, яъне шоколад ҷазир намешавад, яъне чиркин намешавад. чиркин намешавад, ҳа? албатта мебинем. мо сараввал рақами 2 ва 3-ро ана ҳамин гуна вай 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 инҳо барои чанд? инҳо барои яъне қолаби рақами 2 ва 3 барои ҷашни артиши миллӣ. 23, ҳа? албатта 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 албатта. асал ана ҳамин гуна мо қолабҳоро сараввал давра шаклро бо шоколад пур мекунем ва метавонем бо дастони худ ана ҳамин гуна бо ҳар тарафаш пур кунем. дастотам намесӯзад? не, албатта ки намесӯзад. он магар ҷӯш нест? не, он қадар гарм нест ку асал. гарм нест, ҳа? ман рақами 1-ро пур мекунам. Чи магар яксолаи асал? ҳа, ман 1 солаам. асал ана акнун бо диққат бин мо метавонем ана ҳамин гуна холӣ мекунем. баъд аз оне ки мо қолабро пур кардем ана ҳамин гуна холӣ мекунем. апа нилуфар, бале, мо дар як барнома тарзи рехтани шоколадро
нишон дода будем, ҳа? албатта нишон дода будем. Пас чаро ин дафъа ҳам нишон медиҳем? шояд хелоҳо фаромӯш кардан тамошобинон ки чӣ гуна шоколадро мо мерезем. Акнун ба ман ин халтача бозам дар кор мешавад. Ман мехоҳам рақами якро Майлаш. содобат кунем. рақами як барои мо чӣ лозим? Бия асал рақами 7-ро пур кун, чунки ту 7 сол Майлаш, аст. ман рақами 7-ро мекунам. аз рақами 1 бошад ман шоколадошро мехӯрам. ана ин барои асал. Оста асал. Чунки апа Нилуфар боз қар накунад. апа Нилуфар, ба мо даврачаҳои ҳам хурд ҳам калон лозим мешаванд чӣ? албатта ҳам хурд ҳам калон лозим мешавад. Ҳам хурд. ва ҳам ситорачаҳо барои мо лозим мешавад асал. Ситорачаҳо? албатта агар тавон карда бошем ва метавонем ситорачаро Пур кунем? пур кунем. ҳозир ман ҳозир тамом накардам. Ситорача ба ман чӣ лозим? чунки иди артиши миллӣ аст ва мо шириниямонро бо ин гуна ситорачаҳо давра шаклҳо оро медиҳем. давра шакл ин мешавад апа Нилуфар, агар 7, 6, 1-ро дар як ҷо монем ин чанд мешавад? чандро? 7, 6, 1. 761. ман 761 мехоҳам шавам. 761 чӣ ту мехоҳӣ ки 761 сола шавӣ? ҳа ин ғайриимкон аст ку. ён ки 100 сола шавам, баъд аз он пир шавам. 100 сола мешавӣ худо хоҳад. ҳозир шумо тамом кунед, ман бошам 5-ро пур мекунам. ва чӣ гуна шириниямонро тайёр мекунем агар ту ин гуна 5, 6 ҳамаро агар пур карда охир ба шумо танҳо 32, 23 лозим мешавад, ҳа? ин чӣ дахл дорад ки? чунки ту ба ман кӯмак намерасонӣ шириниро омода кунем. Мерасонам. пас Ана чаро расонда мегӯӣ ки истам ман ку. пур карда меистам? Ана расонда истам ку. охир мо бояд шириниро дохилашро тайёр кунем то он даме ки ин шоколадҳои мо қоқ ман мешавад. мехоҳам пур кунам. майлаш. апа Нилуфар, магар ягон роҳи осонтараш набуд? роҳи осонтараш буд, вале ин тавр боз ҳам зеботар мешавад асал. зеботар мешавад. мардони мо ба ҳама чиз арзанданд. мо инҳоро аз болои миз мебардорем. пур кардӣ асал? қариб ки бале. ғалатай тамом мекунам. апа Нилуфар, магар ин қолабро чанд рӯз меистанд? ин қолабҳоро мо дар яхдон агар саростима бошем, мо барои чӣ пеш аз торт тайёр кардан қолабҳоро шоколад пур кардем, чунки дар болои мизамон метавонанд қоқ шаванд. то замоне ки мо тортро омода мекунем, қолабҳои мо низ шоколадҳояшон қоқ мешавад. шоколадам тамом шуд. ана акнун метавонӣ шоколадатро дар як назди дигар гузорӣ ки қоқ шуда тайёр шуда истад. оҷи ман 4 хай мараш 4 хай. ана акнун мо бисквитҳоро ба қисмҳо ҷудо мекунем. мебурем? бале. дастатонро набуред.
не дастамро намебурам. яъне бисквитро ба чанд қисм Як бисквитамонро ба се қисм ҷудо мекунем. Дигарашро бошад ба ду қисм. панҷ яъне Бале 5 қисм мешавад. ба фикрам ин торт хеле баланд мешавад ҳа Албатта ки баланд мешавад. ин торт ҳаст ин торт нест ин торт ҷон аст мо метавонем аз қаймоқи тоза сабсафед истифода барем ва дар дохилаш каме қиёми ҷӯшонидашуда илова намоем. яъне крем ҳа Албатта. қапидам шуморо ҷиноят ай Ана ҳамин гуна асал. шумо аз вайронка истифода мебаред Албатта, мо аз варёнка дохилашро пур мекунем. ман медонам барои чӣ Барои чӣ асал? барои он ки бисквити мо шоколадӣ аст барои ҳамин болаззаттар мешавад Албатта, ҳам болаззат мешавад. Барои чӣ мо кремашро шоколадӣ накардем ки вақте мебурем, вақте ки тортро мебуранд дар хонаҳояшон хело ҳам зебо метавад. Бисквит шоколадӣ, крем сафед ва дохилаш аз варёнка. Яъне қиёми шири қиёмшуда. модарони азиз шумо ҳам бо диққат бошед ва метавонед дар хона барои мардон ана ҳамин гуна ширинӣ омода кунед кремамон тамом шуд ку Ҳоло мерасад? мерасад Албатта ки мерасад. Ҳоло нагузор. оз нагузорам дар ҳар як қабаташ аз шири қиёмшуда истифода мебаред Албатта, чунки хело ҳам болаззат мешавад. намешавад ки шоколад монем ё он ки мураббо Мешавад, аммо фикр мекунам бисёри мардҳо аз ин шири қиёмшуда ва донаҳо мо боварӣ нағз доред мебинанд да ин гуна чизҳоро. майлаш ин ба шумо дигар даркор нест Лозим мешавад. тамом торти мо тайёр шуд Не, ҳоло тайёр нашудааст. Ҳоло куҷои торт тайёр аст? ҳама Акнун шурӯъ мекунем ба ороиши тортамон. ба ороиши торт Мо на дохили тортро пур кардем. дохилашро ороиш Ана акнун мегузарем ба қисми ороиш. Мо пешаки хомаи 32%-ро бо шакар омода кардем ва барои мо боз чӣ лозим мешавад асал? Мо бояд ба фикри ту чӣ гуна ин тортро кунем ки хеле ҳам зебо шавад. ба фикри ман ин кремро гирифта мешавем Албатта ин крем мешавад, аммо сафед накунем. Ба фикри ман бояд сабз кунем. сабз Албатта. аввал Либосҳои ҳарбии ту чӣ гуна ранг аст? сабз Ана, дидӣ асал? афани нуфар баъд гирифта инро дар болаш рақамҳоро мемонем ҳамин тавр не Албатта ки метунем дар болояш рақамҳоро 22ро мемонем танҳо ҳа чӣ гуна шуд асал? зебо афани нуфар Бале. охир либосаи ҳарбии ман сафед сабз аст Сафед сабз аст? ҳа ҳеҷ гап не. мо ози инро метавонем сафед сабз бо каме ҳам сабзи баландтар мекунем.
بیایید سفید سبز کنیم. میکنیم. حالا باشد ما این رو آرایش میدهیم انا همین گونه. اینقدر تیز کار میکنید. چشم من انا همین گونه میشم. برای همین تو باید با گردن نگاه نکنی. چون که وقتی تاب میتیم شاید چشمان تو از تاب خوردن تورت همین گونه شود. باید با چی اهمیت دیم؟ باید به انا همین تاب خوردن تورت اهمیت ندهی. آخه باید با چی تورت رو با اهمیت دیم؟ دقت تماشا کن اما به تاب خوردنش اهمیت ندهی. چگونه شده سال؟ زیبا. تنها ولی اگر رنگش رو بلندتر کنیم باز خوبتر میشه. البته باز هم خوبتر میشد اما من برای چی رنگش رو بلند نکردم؟ برای چی؟ چون که ما میتوانیم رنگی بلند رو باز کمی و هر جا الوه کنیم. این رو که میخورد به هر دیمون میرسد. یکی این طور فقط برای مردها است. البته که این تورت فقط برای مردها است. ما شما گفتید من نمیخورم. از تورت مردها باید مردها دخترت برادرت باید تحفه کنی آنها بخورند. ها آنها ای دارن ها؟ البته که آنها ای دارند. انا اصل انا اکنون ما قسم های زیادتی رو تازه میکنیم. کرم زیادتی رو البته اگر حیف نمیشود. چرا حیف شد؟ شما اون رو میپرتید یا کی؟ ما اون رو نمیپرتیم. تمام؟ طور تیار شد؟ حالا تیار نشده است. حالا من برای چی رنگی سبز رو بسیار ایلوه نکردم. حالا میبینی اصلا. حالا میبینم. حالا میبینی یعنی که برای تو چی نمی‌بینی. رنگی سبز رو بسیار ایلوه نکردیم. گویا که دیوارهای خونه رو تامین کرده باشیم. البته اینطور مثلی همون میتونه. من اکنون کمی هم باز رنگ سبز رو زیادتر ایلوه میکنیم. نیلوفر بله. کی تورت ما تیار می شود؟ حالا تیار می شود. کی؟ حالا میبینی که تورت ما تیار شد. حالا میبینم که تورت شما تیار شد. حالا میبینم که تورت شما تیار شد. عجیب شد ها؟ عجایب شد به نظرم. بله. و فکرم بله. البته که بله. تورت دیگر است. این چند قدر شد؟ انا همین قدر؟ بلند شدن. این در حقیقت هم تورت ایدانه شد که؟ البته ما گفتیم که یک تورت ایدانه تیار میکنیم. اصل ما میتوانیم اکنون در بالایش نیز کمی از خامه سفید یعنی کریم سفید استفاده کنیم. نیلوفر شما در انا همین مبینش میکردید در مبین سفید سعادت میشود.
мешуд дар мобайлаш зафед кунем. Аммо шарикҳоро мо дар куҷо мегузорем? Мо барои онҷо дар назар гирифтем шарикҳоро гузорем. Анакнун қолабҳоро мегирем. Хомаҳоро аз болои столамон мегирем. Қолаб. Анакнун асал барои мо як чизи дигар лозим мешавад. Ин чӣ будааст? Барои мо як дона зарф лозим мешавад. Зарф. Ана ҳамин гуна зарф. Не, зарф. Барои мо лозим мешавад. Зарф. Инаш барои чӣ? Инаш розӣ мегӯям барои чӣ лозим мешавад. Анакнун мо қолабҳои худамонро мекушоем. Кушоем. Албатта, сараввал ана ҳамин гуна озодона. Озодона. Инҳои манро нарасид. Анакнун метавонӣ қолабҳои худро бигирам. албатта метавонӣ бигирӣ. Эҳтиётона, чунки шикастанашон мумкин аст. Мумкин аст. 1 то 7, 1 то 6, 1 то 1, 1 то 5 чанд мешавад? Чанд мешавад? Ман намедонам. бинандагони азиз, шумо низ дар вақти кор бо шоколад эҳтиётона бошед, чунки онҳо хеле нозук ҳастанд, метавонанд пора шаванд. Ана, ман ягонташро нашикастам. Офарин. Акнун қолабро метавонӣ аз болои миз бигирӣ асал. Бигирам. Албатта, қолаб дигар барои мо лозим намешавад. Инашро метавонӣ бигирӣ асал. Апа Нилуфар, анакнун ин чанд шуд? Мо зарфро гарм мекунем. 7, 6, зарфи мо 5. гарм шуд асал. Ба ту мумкин нест асал. Аз шудам баровардам танҳо. Албатта ки ба ту метавонӣ ситораҷаҳоро на ҳамин гуна ҷудо кунӣ. Малаш? Ман бошам даврашаклҳоро бо ҳамдигар пайваст мекунам. тамошобинони азиз, шумо низ метавонед ана ҳамин гуна онҳоро ба ҳамдигар васл кунед. Магар ба ягон воситаи дигар васл карда намешавад? Мешавад, аммо ин гуна аз ҳама роҳи осонаш аст асал. Яъне мо ду қисмро гарм мекунем ва ба якдигар мечаспем. Албатта мо ҳам ду қисмро гарм мекунем ва ҳам ана ҳамин гуна даврашаклҳое ки ана ҳамин гуна шоколадҳои зиёди мондаанд асал, мо онҳоро об мекунем. Вақте мо каме зиёдтар зер кунем, агар асал аҳамият диҳӣ, бин хело ҳам зебо мешавад. қисмҳояш зиёдатияш меравад. Ана эҳтиётона. Ана ягонташ нашикаст. бале, ин рақам чанд шуд? ин рақами 7 аст, аммо бо чапанагиаш. 7, 6, 1, 5 чанд мешавад? Оно дуруст гузоштаи асал онҳоро? 5, 7 мешавад? Мана мешавад? Бозам нодуруст гузоштаи? Мешавад? ана ин гуна мешавад. ана Апа Нилуфар, мумкин аст ман як дона шоколадро часпонам? барои ту ба чизи гарм даст задан лозим нест, чунки хеле гарм аст. имкони сӯхтанаш аст. Ана
65. اما تو میتوانی یک خیلی این رو بچشی. ما این گونه سی تورچه ها آسمان می‌بینم. بله سی تورچه ها رو دور شکل ها رو با رنگ طلایی سی تا باره رنگ می‌کنیم. طلایی؟ البته با رنگ طلایی پر میکنیم. از این گونه هم خردهایش میمونیم. نه این رو میگذاریم. سی تورچه ها رو میگذاریم. رنگ طلایی از کجا میگیریم؟ رنگ طلایی رو ما از مغازه ها دسترس کرده میتوانیم. اینجا یعنی- مگر مغازه است؟ نه یعنی انا همون کاندورینه که به اصطلاح همه میدونن. وای وای وای. کدام است زیباتر است؟ با فکر من سی تورچه ها رو میتوانیم به پورگی کنیم. اما رقم و شریک ها رو یعنی توپچه ها رو نه. همین طور نیست؟ به نظر این گونه زیبا نمی شود؟ بله. اصل به نظر تو کیفایی است؟ به نظر من بله. انا اکنون تورت رو میگذاریم. روش میدهیم. البته که او رویش میدهیم. انا اکنون سر اول این گونه توپچه ها رو میگذاریم. یک را شما گذارم. میلش انا همینجا. انا همینجا. اکنون چی رو میگذاریم؟ 26. 23 رو. 23 بله. اکنون سی تورچه ها رو ما میتوانیم در هر گونه جای های این تورتمون او رو دهیم. در انا اینجا خوشروی می شود. در بالایش هم خیلی هم زیبا می شود اصلا. بله. خیلی هم. اینجا گذار. اینجا البته اینش. زیبا شد. انا تماشا بینانی عزیز انا تورت ما آماده شد. چک. البته تماشابینان عزیز تورت ایدونه ما آماده شد. شما نیز میتوانید در شرایط خانه این گونه تورت رو آماده کرده با صفحه اینستاگرام ما روان کنید. و جشن ارتش ملی رو قید گیرید. خاطر رسان میشویم که این تورت مخصوصا برای مردان بود. بار دیگر شما را با جشن ارتش ملی تبریک میگوییم. عیدتان مبارک مردان دلیر و شجاع وطن. تا دیدار نوبتی در برنامه شیرینک. خیر. Ooh,